plot balik dapat tak benda yang sama. Sebab ada setengah problem bila kita nak baca log scale ni paksi X je. Log scale ni selalu terkesan pada paksi X. Paksi Y kita boleh baca skala yang normal lah ikut kita punya set skala. So kalau set skala pun ada masalah, please do a lot of practicing. Okay, lepas kita dah dapat total percentage passing, okay, just now kita calculate for mass retain corrected. Kemudian untuk dapatkan percentage retain, so apa yang perlu buat adalah, contohnya macam mana kita nak dapatkan percentage retain untuk size yang pertama iaitu 50 mm. Dekat sini dia tulis retain kosong, kemudian 37.55, the size is the mass retain around 25 grams. So the percentage retain is equal to 0.6 over 4250 times dengan 100%. So yang ni pun you boleh jot down jugalah. Okay, 0.6 sama dengan 25 bahagi 4250 darab dengan 100%. Okay, you boleh check lah betul ke tak betul jawapan dia. Contoh kalau kat sini kita nak check 25 bahagi dengan 4250 kali dengan 100%. Okay, sepatutnya you akan dapat 0.58. So logically kita akan round up to 1 decimal lah. Kalau tengok sini 0.58 bla 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 few decimal behind kan. So untuk memudahkan kita plot, kita ambil 1 decimal iaitu 0.6. So you akan dapat 0.6. So this is same juga, saya tak explain untuk the next size sebab dia akan ambil masa yang sama. So saya tunjuk satu row saja untuk you faham. So kalau you dah faham macam mana nak dapatkan percentage retain, I think that for the next size pun you boleh practice. Are you getting the same answer on this tabulated table or not? Kalau tak dapat, boleh tanya. Kalau dah dapat, alhamdulillah, you boleh proceed. Okay, lepas kita dah dapat percentage retain, apa yang kita perlu cari adalah total percentage passing. Ada setengah tulis total cumulative percentage passing, whatever, but it is kita nak dapatkan percentage passing. Yang kita kira tu retain tu tak ada apa. Yang kita nak tahu tu passing. Because passing tu ialah yang memberikan classification of your soil sample. How do we get this the percentage passing? Okay, look at closely to this explanation. For example here, kalau kita tengok size yang atas sekali yang dia letak 75, maknanya retain tak ada, so dia passing 100%. 63 pun sama, retain 0, so passing 100%. So 50 pun sama, retain 0, so passing 100%. Tetapi bila dia pergi ke sieve size 37.5, the retain corrected is 25 gram. Therefore, maknanya kalau dah retain dia 25 gram dengan retain percentage is 0.6, the passing bukan lagi 0.6 kan. So the simple mathematic nak dapatkan passing adalah 100 tolak dengan 0.6. So you akan dapatlah what is the percentage passing. For here percentage passing adalah 99.4. So first row easy because kita tolak je. So kalau cara lain yang kita nak indicate ataupun for me easy for you to indicate is that 100 tolak dengan 0.6, you akan dapat 99.4. So in mathematical arrow atau in mathematical explanation, saya boleh kata 100 tolak dengan 0.6, you akan dapat 99.4. So it's easy kalau you boleh jot down sikit lah nota awak. So you letaklah sama dengan kat tepi ni ke apa kan, untuk indicates that the process of mathematics involved. So this is equal. So equal ni pun okay, you tulislah 100 tolak 0.6 dapat 99.4. Same to next row untuk size 28 mm. So retain percentage is 2, maknanya dia punya passing berapa? So ingat dia punya proses dia akan decrease. So decreasing. So the explanation is say that untuk dapatkan percentage passing kita kena ambil data yang sebelum dia. So you tak boleh ambil lah 100 tolak 2 untuk dapat 97.4. Tak. Yang sebelum ni passing 99.4, shift seterusnya retain 2, makna kata yang passing berikutnya dia akan menyusut daripada 99.4 tolak dengan 2% dapat 97.4. Clear? Ada soalan? Ada soalan tak?
proses matematik ni? Tak ada, madam. Any question? Clear? So yang ni pun sama, 99 tolak 2 dapat 97.4. So complete sehinggalah akhir. So akhir ni selalunya kita akan dapat 100% balik lah apa yang masuk sama dengan keluar. Contohnya initial mass kita 4250, sepatutnya yang keluar pun dalam 4250. So kat sini mana hilangnya mass tu, mass loss boleh jadi semasa proses handling sampel, masa kita nak dapatkan sieve, nak dapatkan retain sample tu kan, kita try clearkan sieve tu adalah zarah partikel-partikel yang jatuh, so dia tak terkumpul elok. So that's the reason kenapa kita tak boleh dapat 4250 same yang masuk sama dengan yang keluar. So in this one pun macam mana dapat 99.9, you total up balik, you jumlahkan semua percentage ni, sepatutnya dapat 100%. How to know that your calculation correct tak correct untuk passing? They should end dengan 0%. Macam yang ni kita boleh say true lah, because 1.3 tolak 1.2 dapat 0.1. So it is almost correct and done. Once you get it you get it done, kemudian kita plot percentage passing as a y-axis, kemudian size of the sieve ni ataupun size of the particles akan berada di paksi X. So this is what I said. So bila kita dah plot, sebenarnya kita plot lah ikut sini. Okay, 100 dekat size yang paling besar. So kita nampak lah yang ni dia punya point pertama. Seterusnya 99. Okay, size yang paling kecil selepas tu. Sampailah you boleh sambung titik-titik tu. Selalunya kita try dapatkan smooth curve lah. Smooth as curve. Smooth as curve ni maknanya kita akan ambil best fit line lah. Kita bukan connected all points. So bila you connected all points macam ada yang berletar dia tak cantum elok kan. Kalau macam ni selalunya kita consider grading curve tu adalah smooth as curve. So this is bentuk S. So what's next is that you need to determine berapa apa dia size pada percentage 60, percentage 30 dan juga percentage 10. Tujuan dia apa? Lepas kita dah plot, kita nak grading kan kita punya tanah ni. Adakah dia gap graded ke well graded ataupun full graded. So we have to determine the size of the particle. At 60% percentage passing, 30% percentage passing dan juga 10% percentage passing. So you tarik je. 60 ni menyentuh pada curve awak, turunkan ke bawah, that is the size. Size maknanya unit dalam milimeter lah. Same here, you tarik 30%, menyentuh kepada lengkung awak, itu adalah size yang seterusnya. Okay. Once you done on both, you dah buat table, you dah plot graph. Okay, ini yang saya maksudkan tadilah grading characteristic. So the grading characteristic are determined in order to classify the soil. So kalau ada dua grading karakteristik yang kita kena dapatkan lah, CU, CG, CU, CG lah. Sebelum boleh kira CU, CG, kena dapatkan effective size D10, D30 dan juga D60. So maksudnya untuk dry sieving particle size distribution ni, kita ada 4 benda yang kita kena buat. 1, 2, 3, 4. Kena tentukanlah dia. Okay, contohnya uniformity coefficients, CU sama dengan D60 over D10. So D ini stand to the particle size, the diameter of the size, the diameter of the particle size. D10 pun sama, CG ni dia punya formula D30 power 2 bahagi dengan D10 times dengan D60. D60 ni adalah size pada 60% passing. So you jangan masukkan 60% dalam calculation awak. You kena masukkan size dia berapa? 2 mm ke? 30% ni size dia berapa? 1 mm ke? Itu yang kena replace dalam this formula. Okay, how to grade the characteristic according to the answer CU dan CG. Ini dia punya indications. Well graded, having a good range of all particle sizes between the largest and the smallest, and it is produced by bulk transport. It represents all sizes of the particles. So CU mesti lebih daripada 15. CG tadi apa? Gradations kan? Gradation mesti dalam range 1 hingga 3. Itu kita katakan well graded. Poorly graded is that it only represent uniform size or those with some intermediate sizes lacking. Maknanya mula-mula tu size 2 mm je, tiba-tiba ada rongga sikit, ada size yang 1 mm. So kat sini dia tak represent the whole
sizes of the particles. So you can see a uniform size of the material, one section of it. That's how we say untuk conditions uniformity in the range 3 to 6 dengan gradation less than 1. Kalau gap graded indicate the absence of certain size. Macam tadi kita nampak uniform tu 2 mm, few particles show the same size 2 mm. And then untuk gap graded ni ada 2 mm sikit, lepas tu ada kecampuran 1 mm, ada 0.06, 3 mm. So itu tak cantik kan, data dia tak mewakili keseluruhan sample size. So dia punya indication by maths, you can nampak uniformity dia more than 15, CG dia less than 0.5. So the most significant yang membezakan well ke poor ke gap ni adalah CG value lah. You akan nampak uniform coefficient ni dia tinggi lah, dia lebih kurang macam gap dan juga well graded. So uniform graded lebih kurang a bit same to definitions here, tapi dia lebih specific to the limited range of the particles, and when you calculate for CUCG, dia punya value lebih kecil berbanding dengan poly graded. Dekat sini CG sama uniform dengan poly graded, tetapi uniformity, that's a different antara uniform graded dan juga poly graded. Yang mana poly graded uniformity coefficient tinggi sikit 3 hingga 6, tetapi uniform graded dia punya uniformity coefficient lebih rendah daripada 3. So when you hold these indications, so it's easy untuk kita gradingkan kita punya soil classifications lah. So another table indicates to you the same thing. So yang ni pun ambil daripada BS. So apa-apa reference kita adalah BS. So from part of the S-curve ataupun grading curve, this is indicates to you uniformly graded, gap graded dan juga well graded. The firstly, I explain to you about well graded, right? So the well graded ni kalau you tengok dia mewakili sampel kita dengan semua sizes daripada coarse grain sehinggalah fine grains. Maknanya semua size ada, size besar, size medium besar, kemudian size paling kecil. So mana lengkung dia? Lengkung dia yang ni yang ada indicate well graded. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok part CX, dia cover keseluruhan particle size daripada largest to the smallest one. Okay. Untuk polygraded soil tadi, my explanations, some particles show same size and then in uniformity. Dia tiba-tiba ada yang kecil, ada yang besar belik. So dia tak represent apa yang kita expect lah. Dia tak besar, dia tak kecil. Dia campuran besar kecil kan. Dia tak sama macam graded ni. So dia punya lengkung untuk polygraded ni a bit quite similar to uniformly graded, tetapi dia dibezakan pada nilai CU lah, coefficient of uniformity. Okay, gap graded ni dia ada missing sizes, you can see here. So this is the curve represent for gap graded. Okay, well graded for construction because it's easy to compact in dense mass with a minimum voids. Sebab apa? Sebab kalau you remember soil phase model ni our soil actually dia bukan homogeneous lah, dia inhomogeneous. So ada size, ada partikel besar, ada partikel kecil. Kenapa bila construction we very happy to have this well graded soil sample? Because kalau partikel besar tu nanti wujud, partikel kecil dia akan menutup void yang ada di antara big size of the coarse particle. So that's why it's very happy to have this well graded soil sample, because they connect, there ada some interrelation between this particle dan dia membuatkan sample tu well compacted lah. And it's more denser because the interlocking particle which able to support heavier loads. So since the particles are fitted, it's like the best downward load distributions. Of course, the tendency for displacements of individual grains by either by either loads or moisture is minimized because they are locked in place. Okay, any questions before I show you one example? Dan sebelum kita continue with the second type of soil classification for fine grain soil. Ada soalan tak?
Okay, if you have no more questions, let us show you. Let me show you one. It's not hint lah, tapi it's very fast forward untuk awak nak buat revisions lah. Okay. If you look into this note, actually it shows you that ada setengah student dia suka kalau learning ni by process. Sometimes learning is not by process. It's coming benda yang unexpected happen. Every times or every day is a learning process. Sometimes learning yang unexpected, sometimes learning expected. For example, learning expected by attending my lecture. Learning unexpected bila you pergi bazar, kemudian you dah beli satu menu kat bazar dekat gerai A, and then you walk ahead, you jumpa lagi menu yang sama but different price, and then balik you buka puasa, you belajar sesuatu iaitu quality of the menu ataupun quality of the food product tersebut. So when you do the comparison, you can say that even though the product is cheap, quality is good. So something that learned by indirectly measures. So that's why I said dia depends ada setengah subjek contohnya calculus, maths, so itu memang ada step 1, 2, 3, 4, 5, but somehow bila you deal with the engineering problem, you are also as an engineering students or future you will become an engineer, dia tak ada proper step or you have to follow this 1, 2, 3, 4 and 5 kecuali you memang deal with the consultant company. Tetapi bila you work for open space like a construction area, something unexpected problem occur. So kita tak ada step apa yang nak selesaikan dulu. Apa yang kita ada during the time adalah layout plan, kemudian kita ada manual standard, kemudian kita ada textbook yang lama. So itu proses yang tak ada step proses. Tapi you have to adapt and adopt how to deal with this kind of the problem, knowledge and etc. So you have to, orang kata apa, suit yourself with the conditions and situations. Not every condition suit with you, not everything will make you happy and safe. For this example, coincidentally, we can show you a step, but sometimes the step may not be applicable lah sebab ada setengah soalan tu kadang-kadang dia dah tak mula dengan step 1 dah, dia terus bagi you step 4. You jangan jam pula, you boleh proses. Kalau kata dia mula dengan step 9 pun you nak backward pun boleh, tak ada masalah because that is engineering. Engineering proses dia macam tu, dia boleh mula kat tengah, dia boleh hujung dekat awal, dia boleh habis dekat kiri dan kanan. Dia bergantung kepada your problem dan juga apa masalah yang soalan yang diberi pada awak. Contoh kalau kat sini lah, kita mudahkan you first plot the PSD graph, kemudian tabulate the table, calculate the percentage, determine the grading characteristic, identify the grading ni, for example, well graded ke, cap graded ke, full graded ke, uniform graded. And then the principal soil is the primary soil lah, dia merujuk kat sini, identify the term of the red soil, secondary constituent, ataupun ada lagi tertiary constituent of the soil. So you can see that sebenarnya ada yang kita fix proses dia, ada yang unfixed proses. Untuk fine grain ni, I will explain later, so you akan nampak nanti perbezaan dia kat mana. So now you just focus for the first row yang A dululah, section A. Sebab tadi explanation dia tak ada sangat example lah. So I take few times untuk show you the example. Okay, this example is applicable to all kinds of problem you ada. Because sometimes soil sample ni kita tak boleh choose. We can't expect, is it we have the well-graded sample soil or we have the poor or uniform. We can't expect it. The thing is that kita boleh kata dia well-graded ke apa benda kan lepas kita dah buat dry sieving atau perlukan wet sieving dan hydrometer, that more details experimental work needed. For example here, kalau you are given a total mass initial is a 2458 gram, this is show you the table of reported data sebelum dia conduct, I mean that the initial process lah sebelum dia letak sieve tu atas checker. So dia record lah
These all recorded data yang dah complete because kita dapat kat sini mass of soil retain untuk size 37.5 kosong 55. So nampaklah kan kat sini semua all this data given. Tetapi contoh yang macam saya tunjuk dekat kelas tutorial pagi tadi tu, dalam this case table, you punya mass of retain soil tu you kena calculate. Macam ni mass of soil retain you kena calculate. So kolom ni kosong. Yang ni pula dia berbeza. Dia dah bagi dah siap-siap mass of soil retain. Semua size dah ada stage 1, stage 2. Kemudian pen content pun dia dah bagi tahu berapa gram tanah yang ada dalam pen tersebut. Pen ni macam tray kosong yang tak ada lubang-lubang lah. Okay, calculation for table. Kalau ikutkan, you kena kira mass of soil retain. Mass of soil retain sama dengan mass of sieve pen and soil minus dengan mass of pen or sieve only. Lepas dah dapat mass retain, you kena dapatkan corrected mass retain lah. Ada tak info yang berkaitan dengan rifling corrections ke apa benda yang terlibat dalam awak punya testing tu lah. Kalau tak ada apa-apa info, maknanya kita boleh abaikan lah. Corrected sama dengan corrected mass retain sama dengan mass retain. So that is assumption. Tapi kalau dia dah bagi information mass of soil retain berapa, rifling correction berapa, so you kena buat calculation lah. Contoh dalam kita punya lecture tadi tu, dia dah bagi kan rifling corrections, rifling sample berapa, passing 20mm berapa, itu maknanya you kena buat rifling corrections. So jangan skip lah the process. Dalam contoh ni, dia bagi tahu dekat stage pertama, pen content 1165, rifle sample tu 169 gram. Maksudnya akan ada rifling correction dekat stage yang pertama lah. So for first sieving, you kena buat corrected mass retain, maknanya the value of mass of soil retain. For second sieving, corrected mass retain sama dengan mass of soil retain multiply dengan rifling corrections. Okay, for third sieving, this is the info I gave you just now. Untuk dapatkan rifling correction for the next stage tu, you kena multiply dengan 2 rifling corrections. A over B from initial stage, the first stage, darab dengan second stage D over E. Barulah you boleh dapat the corrected mass retain. Lepas dah dapat corrected mass retain, dapatkan percentage retain. Corrected mass retain bahagi dengan initial mass of dry use, multiply dengan 100. Kemudian nak dapatkan passing tu 100 tolak dengan percentage retain. So dia punya calculation zigzag Daripada atas tolak row bawah dapat yang belah kanan. Zigzag lagi, bentuk zigzag until you can get the lastly is a 0%. Okay, this is how we tabulated the data. Ini saya masukkan balik dalam table lah. Mass of retain berapa, corrected mass retain berapa, rifling corrections. So, first stage ni tak ada info. Kat sini yang ada info ni Okay, saya pecahkanlah stage 1, stage 2. Sebab apa? Saya ikut size dia lah. So, you akan nampak tadi soil passing 3.35 sebanyak 1165. Rifle sample use 195. Kemudian kita buat rifling corrections. Kalau dia hanya satu sahajalah. Dalam sampel kelas tadi 2 kan. Kalau macam ni dia hanya satu faktor. Walaupun formula dia A bagi B darab dengan D bagi E. Maknanya kata sekarang ni A sepatutnya sini ni adalah D over E kan. Tetapi A over B kita dah tak ada. So automatically 5.94 ni dia jadi A over B lah. So daripada C2 ni kita darabkan dengan mass retain. Kita akan dapat corrected mass retain. Dapatkan percentage mass retain. Kemudian dapatkan cumulative passing. So dekat bahagian atas ni kita tolak saja since kita tak perlu buat correction. So kita calculate mass retain percentage macam biasa. Yang retain bahagi dengan initial mass darab dengan 100%. So you akan dapat 2.2%. 100 tolak 2.2 dapat 97. Tolak dengan 4.1 dapat 93. Sehinggalah seterusnya you akan dapat kosong. Coincidentally dapatlah 100% kan. Kita jumlahkan balik dapat 100%. Dan kita plot the PST. So, apa yang saya tunjuk pada awak kat sini adalah proses ataupun benda yang you perlu dapatkan. So, pada 60% kita kena dapatkan berapa saiz dia. Contohnya kat sini, so saya tarik 60% passing, kenakan dekat lengkung kita, kemudian turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah untuk dapatkan dia punya particle size lah.
So daripada 60, 30, 10 ni semua you kena recordkan. Okay, record lah tepi dulu kan sebab nanti kita akan masuk dalam calculation. Okay, step number 2 ni, you dapatkan percentage untuk setiap particles. So, ikutlah skala size dia. Kalau kata kita punya percentage passing ni daripada 100%, so kita end pada 2 mm. So, that's indicate for yang lebih besar daripada 2 mm tu adalah gravel. So, gravel kat sini kita dapat 100 tolak dengan 34.3. Mana datang 34.3? Sebab 34.3 ni dapat daripada 2 mm. So, macam ni saya boleh dapat ni. Sand dia bermula daripada 2 mm sehingga 0.063 kan. So, dalam range tu kita kena set lah. Okay, contohnya ni satu. Dua kat sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Okey. 2 mm sampai 0.063. Okay. This is indicate for sand. So dalam case ni, dua ni I have around, contohlah, dapat dalam 33.4. So 100 tolak 33.4, 34.3 saya dapat dalam 65.7%. So tadi gravel. So sand ni daripada size 2 mm sehingga, tengok ni sand 2 mm sehingga 0.063. So tarik 2 mm sehingga 0.063. So kita dapat 34 yang tadi kan, yang kita berhenti masa untuk dapatkan gravel, tolak dengan 0.08. 0.08 dapat daripada mana? Pada bacaan 0.06. Yang ni pun dah terlajak sangat ni. 0.06 kat mana? Kat sini contohnya. So this is our end. So remaining tu adalah silk. Yang in range tu adalah sand. So 34.3 tolak dengan 0.8, you akan dapat 33.5%. So we have classified the particle according to size, gravel, sand, silk. Seterusnya kita nak tentukan dia punya group. So ikut standard, kita nak confirm betul ke dia ni coarse grain ataupun dia adalah fine grain. So bila kita jumlahkan antara 65.7 tambah dengan 33.5 ni, didapati 99.2%. So dia lebih besar daripada 65% yang mana saiz dia 0.06 tu lebih sikit. So bila dia dah confirm lebih daripada 65% ataupun dia punya partikel tu lebih besar, so it is coarse grain. Meaning that the coarse become your primary group. Cuma kita tak tahu primary group tu coarse, gravel ataupun sand. So dalam kes ni pula, it is confirmed that bila you jumlahkan silt dengan clay for fine group, dia kurang daripada 35% lah. So now we have confirmed that our soil classifications consist of the coarse grain. Apa seterusnya yang kita perlu buat? Kita kena kira coefficients of uniformity dan juga gradations coefficient. So coefficients of uniformity pada D10, D30, D60 size dia 0.27, 1.6 dan juga 5.3. So all this one you masukkan dalam formula, you akan dapat CG dan juga CU. And then you kena identify lah dia punya grading. So kalau CU more than 5 is well graded, CU less than 3 is a uniform, in the range 0.5 to 2 is a well graded, CG less than 0.1 is a gap graded. So now we can confirm that since CU kita lebih daripada 5, so it's well graded, dan CG kita less than daripada 2, so it is well graded lah. So you boleh nampak dalam kita punya indicator table. So it's grading dah confirm. So classification ikut size pun dah confirm, cuma nak seterusnya nak namakan dia pula. Okay, identify the principle. Dia ada tiga ruang lah you kena isi. Soil is A, B, C. A, B, C. What is A, B and C? So A is stand for the material tu well graded ke, uniform ke ataupun gap graded. So maknanya dia punya karakteristik, grading karakteristik. B is stand to the soil that secondary constituent atau secondary group of soil, and C is the principal ataupun primary group of the soil. So macam mana nak tentukan mana yang principal, mana yang secondary? So you tengok pada percentage passing.
So for example here, kita punya percentage passing yang paling tinggi adalah gravel sebab dia 65.73. Confirm dia adalah primary. And then secondary constant kita antara 33 dengan 0.75, of course 33.49 lebih besar daripada 0.75. Therefore, sand become your secondary group of soil. So this become the minor substituent lah dalam soil sample kita. So here the highest percentage is a gravel 65.73. So the principal soil is a gravel. So you boleh replace lah C ni dengan gravel. B ni you boleh letak dia sebagai sandy. So A ni kita boleh letak dia sebagai well graded. So finally apa yang kita boleh nampak nanti you akan tahulah the final name of the soil classification. So kat sini ya, dia bagi tahulah macam mana nak indicate secondary soil memandangkan core soil lebih daripada 20%, so it's a very sandy. So we can classify or we can name the soil is a well graded very sandy gravel. All this one you boleh refer balik from our notes untuk namakan tanah tu dekat bahagian kat sini ya. Kat sini fine. You tengok dekat this table, dia dah bagi tahu indicator for you untuk tentukan tanah kita. So kalau ikutkan kita punya simbol tanah lebih kurang dalam GW lah. Okay, ada question? Madam, Yes? yang dari graf tadi Hmm? kan ada data gravel, sand dengan silt kan? Yang tu dapat kat mana? Oh ni daripada kita ada percentage kan? Daripada data ni? Okay, kita dah dapat ni kan Yang data. bawah tu, yang step tu. Kita dah dapat kan, lepas tu kita plot. Kita plot. Okay, you tanya saya macam mana nak dapatkan 65% kan? Okay, contoh. Gravel, kalau ikutkan dia mula daripada saiz 2 mm sampai ke atas lah kan? So, sepatutnya... Okay, 2. Pula dia macam... okay. Okay, maknanya gravel kita akan baca daripada this particle size. You tarik, dia kena lengkung. Lengkung kita tu S curve. So maknanya dalam julat arrow warna merah ni, ini adalah percentage untuk gravel. Macam mana saya tahu? Sebab dia dah beritahu dah. Gravel bermula daripada saiz lebih daripada 2 mm. So ini skala dia 2 mm kan. Macam mana nak dapat 65? 100 tolak dengan berapa kat sini kita baca? Tu kalau ikut kat sini dalam tu sekejap. Data ni 34.4. 34.4 sepatutnya dalam this range ni. Dia tinggi daripada yang sepatutnya kat sini. Tapi tak tahu. Ni saya ambil daripada nota orang. So contohlah kalau you nak buat the right calculations 100 tolak dengan 50. Kalau saya tarik dalam 55%. So 100 tolak 50, so dapat 50 lah kan. So nanti kalau you ada masa, you betulkan balik dia punya calculations kat sini. Okay. Ini 2 mm. Maknanya yang lebih besar daripada 2 mm tu adalah gravel. Sekarang ni saya nak tahu gravel berapa persen kan. Saya ikut skala ni. So ini gravel. And then saya mark pula. Saya mark. Ni 2 mm. So berapa percentage dia? Percentage passing dia. Okay. Dia mesti kena lengkung. So agak-agak dalam 50% lah. Contoh ni agak-agak. Tapi nanti you kena buat betul lah. So 100 daripada mana? 100 daripada atas. So 100 yang passing tolak dengan 50%. That is represent untuk gravel. Maknanya nanti gravel kita ni 100 tolak dengan 50 sama dengan 50% untuk G. Okay, itu gravel.
Kalau sen daripada mana pula? Sen saiz dia daripada 2 mm sehingga 0.063. 0.063 kat mana? Ini 0.1, 2, 3. Mana dia menurun lah? 0.063. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu. So 0.06 around this year lah. So you tarik lagi arrow. Sampailah you dapat 0.0. Ni 0.1. Okay. Sen 1, 1. 0.1, 0.1, 0.06. So 0.06 is supposedly in here lah. Dalam ni pun dia punya axis dia lari sikit lah. Contohlah. So, dia baca dekat skala 4CX ni, tadi 50 untuk yang gravel. So, 50 tolak dengan untuk silt berapa passing? Passing ni silt Madam. senang. Yes? 0.06 bukan yang dekat atas S tu ke? Plus S. Atas yang tanda saiz S tu. Mana? Sini? Bukan yang kat bawah tu. Tu X ni? yang sen tu kan. X ni? Kan dia sampai 0.06. X ni indicates untuk zone silt ni. Silt. So, kira kata dia ending untuk silt. Dia bukan ending, dia beginning of the fine soil. So kalau 0.0063. So sand macam itulah. Sebab untuk dapatkan sand, saya dia punya indication senang. You sand ni dia bukan sand, silt. Silt dia punya indications dia begin with the 0.06. 0.06 ni, let's say our scale in this range lah. So mana yang passing daripada 0.06 tu, that represent 6 tu, dia kira jadi the number untuk you minus antara yang sebelum dengan yang selepas. For example, 34.3 tolak dengan 0.8. So this supposedly kalau kita ada skala X yang betul-betul close to it, it's very easy untuk baca lah. Sekejap, saya tunjuk contoh. Tapi bukan 0.06 kanan lagi ke? That's what I said. Dia punya skala tu, dia macam a bit confused kat situ, dia punya gambar. Kalau you refer to the right scale, log scale yang macam ni kan, senang lah you nak plot sebenarnya. Yang ni saya plot by Excel ni. So bila kita nak baca dia, okay, 0.01, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, right? You mean here? Am I right supposedly? That's what I said. Bila saya baca untuk di skala, untuk betul yang sebenarnya, 0.06 is here. Okay, we do the right one. We do the right one. Just make it clear. Bila you ambil daripada Excel punya plot kan, dia macam lari sebab dia tak ada gambar yang close to the. Macam ni. Dia sepatutnya yang tepat. Kemudian you buat lagi 2 hingga 0.06. Daripada 0.06
sehingga 0.006. Ini adalah silt. So, if you have time, nanti you buat balik dia punya corrections. Kalau ikutkan, this one not 65 is supposedly 100 tolak dengan, contohlah kita ambil 50. So, dia dalam 50. So, the next thing is here, 50 tolak dengan, contoh berapa kat sini? 0, 10, 20, 15. Okay, let's say kita andaikan dalam 8, 3 ke dalam 47. Okay. Lepas tu kat sini 3% lah. So bila you jumlahkan nanti dia mesti cukup 100%. 50 campur 47 campur 3. Cukup kan 100%? So this one is 50%, sen 47, silt 3%. Whatever it is, bila kita jumlahkan balik, dia masih lagi more than 65%. So maknanya sampel ni adalah cost screen lah. 50 campur 47 lebih daripada 65% kan, 97 something. So yang dekat percentage ni sahaja lain, tetapi the soil name classification masih lagi sama. Ada soalan? Okay, thanks for raise this issue kan. Macam saya cakap lah, sepatutnya this at scale dia come close to the size. So senang lah nak tengok. And then this supposedly the right one untuk you baca dia punya percentage untuk setiap particle size. This gravel besar daripada 2 mm is gravel. So you tarik daripada S-curve view 100 tolak dengan gravel berhenti dekat mana? 55 lah. I mean that ini kita betulkan sebagai 55. So ini akan jadi 45. Ini akan jadi 45 tolak 3 akan jadi 42. Okay. So apa pun nanti bila you jumlahkan dia mesti 100. Cukup tak 100? 6, 7, 10, 18, 9. Tak cukup. Okay. Start 100. Okay. Ya, ini sepatutnya 55. Ini sepatutnya 52. Okay, baru betul. Okay, so bila you jumlahkan semua grains particle size tu, dia kena complete 100%. 100% you mark antara size tersebut daripada 55 pula tolak kepada size sand bermula daripada 2 mm sehingga 0.06. 0.12345 maknanya 0.1, 0.09 menyusut. So you mark dia sebagai sand. So sand kita assume 55. Dia bermula daripada 55%. Dia berakhir pada size this range lah. So saya andaikan dalam 3%. So dapat dalam 52%. Silt bermula daripada 3%. Silt ni daripada size 0.06 sehingga 0.002. So less than that size is a clay. So you total up sepatutnya cukup 100%. So no matter how, bila kita jumlahkan balik gravel dengan sand, there is enough represent for the coarse grain dan silt adalah kecil lah.
So bila kes ni berlaku, I mean that now dia dah adjusted lah sikit sebab the red font colour indicates that the gravel is not the primary group of the soil. So it's become the secondary group of the soil. Therefore, you may change it to the final one. For example, kita boleh tukarkan dia, the final one according to the current percentage is likely well graded, very gravelly sand. So that is the currently answer. Any question? Okay, you can see the changes right now because sand sekarang ni 52%, gravel 45%, so dia lebih kecil daripada sand. Therefore, I changed the primary group from gravel to sand. So now sand become the major group, so in capital letter, followed by secondary constituent iaitu gravel, and lastly is a grading characteristic. So that is for particle size distribution for coarse grain. So we continue for the next lecture attribute limit test for fine grain soil. The fine grain soil ni kita nak dapatkan the details classifications menggunakan hydrometer test. So hydrometer test is likely continuously from wet sieving. So apa tujuan dia ataupun apa objektif kita buat lab work for fine grain soil? The firstly, hydrometer untuk dapatkan the detailed distribution for silt and clay, cone penetration test to determine the liquid limit, and then Casagrande to determine as well liquid limit, plastic limit to determine the plastic limit of the soil, shrinkage limit is to determine the shrinkage limit of the soil. So Casagrande dengan cone penetration two different methods lah, tapi objektif yang sama untuk dapatkan liquid limit of the soil. So now we're talking about the fine grain soil yang mungkin ada cohesion, plasticity dan juga dia punya sifat water content tu. Okay, firstly we go to the hydrometer. Hydrometer from the wet sieving, dia punya indicator kalau passing 63 micrometer tu lebih daripada 10% result daripada wet sieving tu, maknanya kita kena continue sampel kita dengan hydrometer test. So hydrometer test dia punya konsep adalah based on the sedimentations in the grain water. So by Stokes law, it is expressed by velocity of the particles, unit weight of the particles, unit weight of the water, viscosity of water dan juga diameter of the particles. Meaning that kalau kata particles yang lebih halus, dia akan sediment atau dia akan settle down lambat sikit lah berbanding partikel yang lebih berat. Betul tak? Sebab dia bergantung kepada density of the material dan juga dalam kes ni kita panggil unit weight of the soil particles. So lebih dia perlukan masa yang lama untuk partikel kecil tu settle down. So you akan nampak bila you buat eksperimen ni, contoh ini dia punya gambar preparations untuk buat hydrometer test. So kita akan ambil sampel fine grain soil tu, kemudian kita akan overnight dengan dispersion. Kita masukkan dalam mechanical shaker untuk dia uniformly distributed, and then kita prepare sample soil tu. So this kind of the color mixture, mixing soil. Lepas kita dah masukkan region dia, kita dah masuk sampel, kita dah penuhkan air suling sehingga 1000 mililiter dalam silinder ni, kemudian you record dia punya reading menggunakan hydrometer apparatus. So the apparatus ni dia akan measure lah time dengan dia punya diameter of the particle size. So dalam this table ataupun this note dia tak tunjuk lah the set of the hydrometer table. So dia ada sela masa untuk kita record For example here 5 minit, 30 minit, 2 hour, 4 hour, 8 hour, 60 hour dan juga 24 hours. So all these things we recorded for a long time of data complete lah. Maknanya nanti you akan nampak bila complete set experiment, the separations of the water in colour lah. Maknanya tanah yang termendap tu
dekat bahagian bawah, and then tanah yang jernih dekat bahagian atas. So bila you tengok let's say lah you nak buat apa-apa pun, contohnya eksperimen lah, kita ambil air teh tarik tu, dia asalnya kita sebelum nak buat teh tarik tu kita ada air kosong, kita ada sebut teh, lepas tu bila kita dah mix, kita letak air panas, tu sebut teh tu dia dah mengeluarkan colour lah kan, kemudian you masukkan susu, so all mixing together well. And then let's say you biarkan overnight semalaman, you akan nampaklah mendapat material ataupun apa ni, bahagian bawah ni air yang dah tak boleh minum lah, air teh tarik yang dah rosak. Bahagian atas air yang jernih. So same concept dengan sedimentation, tapi dia di-measured menggunakan unit weight of the material lah ataupun density. So size yang paling kecil, paling halus, dia akan mendap lambat sikit lah. Dia bergantung kepada velocity itself. Maknanya kita nak dapatkan hal laju bergantung kepada unit weight of the soil dan juga unit weight of the water. Dan D is the diameter of the soil particles. So dia punya procedure you can read from here. Okay, now we go to the plasticity of soil. Plasticity of soil ni is part of the, kita dah buat hydrometer. Hydrometer tu dah confirm kan. Daripada wet sieving pun you dah tahu yang you kena proceed dengan hydrometer. Because from wet sieving it say that kalau you punya fine particle more than 10%, you kena proceed dengan hydrometer. So we proceed with the hydrometer. But the hydrometer only complete the set of the particle size distribution. So remember from the graph here, kalau you tengok sini, graf kita berakhir pada 0.01, 0.001. So kalau dia lanjutkan sikit ni, you akan nampak clay lah kan, the sections of the clay. So sections of the clay ni, kalau kita complete set lagi, the complete set of the curve for clay ni datang daripada hydrometer test ataupun result daripada hydrometer. Some experiment dia hanya plot pada awak daripada saiz 2 mm paling besar sehinggalah saiz silk iaitu 0.06 ataupun kita panggil dia 63 mikrometer. So daripada 63 mikrometer tu takkan hanging kan, dia tak ada clay kan, macam mana kita nak confirmkan clay ada dalam kita punya soil mixing tu, soil sample. So you need to proceed dengan hydrometer. So bila kita dah dapat hydrometer, barulah kita boleh dapat yang line yang dash-dash ni. So this line dash-dash indicate to you the results from the process of hydrometer. So 63 micrometer, that's N for the silk, and then we continue until we can complete the set for clay lah. So same here untuk this curve pun, kalau kita tengok, silk bermula daripada 0.06 sehingga 0.002. So nak dapat lebihan untuk section clay ni, kita kena sambungkan dengan hydrometer test ataupun hydrometer data. So barulah you akan dapat the beginning of 100% from all sizes, for example, sehinggalah dia end to the 0.001. So bila 0.001 tu maknanya kita punya sampel tu ada gravel, ada sand, ada silt dan juga ada clay. Kadang tu bukan dia tak ada clay and silt, tapi sebab dia tak proses dengan hydrometer test. Okay, back to here. That is a hydrometer test. So another thing, selain daripada nak menyokong the soil sample has the clay and silt itself, we need to do the attribute limit test. So what is the attribute limit test? Attribute limit test is consists of plastic limit test, liquid limit test dan juga shrinkage limit test. Tapi selalunya kita buat dua test yang ni sajalah, liquid limit dengan plastic limit. Shrinkage limit kita akan buat kalau dia high percentage of the clay contents lah. What is exactly the plasticity of soil? So the plasticity is important effect on engineering. For example, the shear strength, compressibility, consistency for classifications. So remember from the BS standard tadi pun, kalau you tengok BS standard, dia ada satu kolom yang mana dia bergantung kepada nilai plasticity index. Okay, this one liquid limit. Saya sebut plasticity index, dia sepatutnya liquid limit. So kalau you perasan dekat coarse grain dia tak ada data liquid limit, tapi bila dia pergi ke fine grain soil, so dia ada data liquid limit.
So dengan adanya data liquid limit ni, dia lebih strongly supported lah our soil ni has high plasticity ke low plasticity ataupun intermediate plasticity. So penting untuk kita buat attribute limit because kita akan dapat the detail set of the classification soil. Okay, plasticity as well is indicate part of the consistency, its physical state characteristic at given water content. So dia relates dengan water content. You can differentiate all this consistency of the soil dengan kandungan air. Kandungan air contohnya kalau you pergi ke sini, you akan nampak this is dia punya boundary. Represent liquid state, plastic state, solid state, semi-solid state dan juga solid state. So the y-axis is represent volume. Maknanya volume air, volume solid, semua datang daripada surface model. So kita punya soil ada air, ada void, ada particles, ada dengan water lah. Kalau kata water content you tinggi, so dia a bit liquid lah. Tapi kalau kata in the range of liquid, lepas tu dia semi-plastic solid, dia dalam keadaan plastik. So the difference between liquid dengan plastik tu adalah plasticity index. So lebih kurang daripada plastik tu, dia can represent you semi-plastic solid dan juga solid. So selalunya liquid limit ni kita letak simbol WL, plastic limit ni kita letak sebagai WP. So ada yang letak liquid limit sebagai LL, ada yang letak plastic limit sebagai PL. Apapun objektif dia sama, kita nak tahu consistency of the soil, part of the high plasticity ataupun low plasticity. Okay, in part of the figure, yang ni dia lebih detail explanation lah, shrinkage limit ni, apa condition dia, plastic limit ni, apa condition dia dan juga liquid limit. So the liquid limit defined as the water content of the soil which is ceases to be liquid and becomes plastic. So part of the boundary, you nampak dia punya region, zone of the water content. For the plastic limits, it defined as the water content of the soil which is ceases to be plastic and becomes semi-plastic solid. And then the shrinkage limit is defined as the water content of the soil to which the drying shrinkage at the constant stresses ceases. Okay, it's important part of the engineering characteristic. Okay, next is the plasticity index. Plasticity index is the difference between liquid limit dan juga plastic limit. Kalau kita dah dapat plasticity index tu nanti, kita dah boleh tahulah clay ataupun silt kita ni high plasticity ataupun low plasticity based on the plasticity chart. Okay, indikator dia bila kita plot atas plasticity chart lah. Apa yang perlu ada data adalah liquid limit dalam percentage dan juga plasticity index. For example, bila you dah calculate, kalau you tak tengok chart pun you boleh tengok table lah. Sebenarnya dengan table pun dah indicate to you dia punya plasticity tu apa. If you have the liquid limit less than 35%, so the plasticity is low. Kalau you punya liquid limit in the range 35 to 50%, intermediate plasticity. 50 to 70% is a high plasticity. And 70 to 90 is a very high plasticity. And more than 90% is extremely high plasticity. So this table presented in the graph, and this is how it is. Because just now, this table dia tak indicate kan silt ke clay. Sebab bila plasticity ni, they can be both. Silt boleh, clay boleh. Sebab the purposely kita buat ni untuk tanah fine grain. So dalam fine grain dia ada dua jenis, silt ataupun clay. So bila kita pakai chart lebih jelas lah. Contohnya tadi, kalau you ada range 60% liquid limit. Kemudian the difference between liquid limit dan juga plastic limit tu dalam 30%. So agak-agak tanah kita jenis apa? Kebetulan saya sebut ni tadi 30, kemudian 60, dia seolah-olah dalam sempadan CH. C is stand for clay, H is stand for high plasticity. So dalam this plasticity chart ni dia ada satu line, kita panggil dia sebagai A line. So silt ni dia berada di bawah A line, manakala clay ni dia berada di atas A line. So you akan nampak CH, CB, CI, CE semua ni dekat bahagian atas garisan A line. Manakala silt ni dia berada di bahagian bawah garisan A line.
Okay, MI, MV, ME semua dan juga ML. Okay, untuk plasticity index ni, the thing is that you kena ada data liquid limit dengan plastic limit. Tak ada data ni, tak boleh nak tentukan kita punya silk ke clay ni very high plasticity ataupun low plasticity. How to determine the liquid limit? Liquid limit dia boleh determine from Casagrande method dan juga cone penetration test. So all procedures can be found from the British standard. Apa yang membezakan these two procedure? Kalau cone penetration test, of course dia penetrate kan. Kemudian Casagrande ni dia nak tengok liquidity tu by number of blow. Kita kena blow, kita kena rotate blade ni sehinggalah soil sample kita yang kita V-shapekan tu bercantum. So bila dia dah bercantum, so kita kena record number of blow. So the number of blow indicate to the liquid limit test. So the difference also between these two tests are, selain daripada yang saya sebut tadi tu, method procedure dia punya result interpretations. Untuk cone penetration test, kalau you look at closely, you jangan get confused because bila you plot graph dengan method yang salah. So automatically jawapan awak salah. Contohnya kita nak dapatkan liquid limit daripada cone penetration test. But bila you plot, part CYU you letak sebagai liquid limit ataupun water content. Kemudian part CXU you letak dia sebagai penetrations. So it is wrong lah sebabnya untuk cone penetration test nak dapatkan liquid limit tu dia sepatutnya part CY adalah penetration, part CX kita adalah liquid limit ataupun water content. Water content tahu kan macam mana nak kira kan? Water content of soil. Ada masalah tak kira water content of soil? Last week punya kelas kan? Okay, water content ni nanti saya test lepas ni. Okay, untuk penetration test, kita dapatkan liquid limit pada penetration 20 mm. So, you nampak sini, contohnya kita dah plot lah, kita dah set 10, 20, 25, 30. So, kita akan ambil pada 20 mm penetrations. So, mana yang menyentuh garisan lurus ni dia dipanggil sebagai liquid limit. So, bila kita conduct penetration test, sebenarnya kat sini ni, kalau you ingatlah prosedur dia ataupun you tak clear dengan prosedur dia, nanti you lepas ni you try Google kita akan penetrate dalam tempoh 5 seconds. So kita akan record dalam 5 times reading. So daripada 5 times reading ni dia ada range lah. Maknanya bila you buat sample mixing ni, selalunya kita akan mula dengan air yang sikit, kita mixkan dengan soil. Kemudian kita increase water content. We also increase the water content until to the finally kita nak dapatkan reading yang terakhir lah. So garisan ni dapat daripada reading penetration yang kita buat tadi tu sebanyak 5 kali. So dan kita buat best fit straight line. Daripada best fit straight line ni, pada 20 mm penetration ni, kita tarik 20, kat sini ni 20 ni, dia mark 20, menyentuh garis awak tu, itu adalah liquid limit. Untuk Casagrande dia berbeza, dia tak measure penetration tetapi dia measure number of blow. So number of blow duduk dekat part C, X, kemudian liquid limit ataupun water content axis ni dia duduk kat part C, Y. So pada 25 blow, okay, cone penetration 20, Casagrande 25 blow. So don't get confused So you tarik daripada part CX menyentuh part C menyentuh garisan lurus ni, kemudian you tarik ke part C Y. So that is the answer for liquid limit. Water content yang mana garisan tu menyentuh pada kita punya testing number of blow tu, that is indicate for liquid limit. So cone penetration 20, part CX dia adalah water content. So check closely dia punya gambar supaya awak tak confused. Okay, plastic limit test. Plastic limit test kalau you remember, sebab kita nak tahu kan dia punya region tu adakah dia liquid ataupun dia dalam keadaan semi-solid particle kan.
So dia punya step ni ada 4 step here. You prepare all the equipments, kemudian you roll wet soil to ellipsoidal mass with hand, and then you try to produce the roll long shape here dengan diameter 3 mm. Kemudian sepanjang you roll tu kalau dia show some crumbles tu, you need to stop and then you store in oven for 24 hours and then you record the moisture content. Okay, any problem to record moisture content? Moisture content dia penting untuk liquid limit dan juga plastic limit. So kalau you ada problem nak calculate moisture content, nanti dia akan bagi effect pada calculation liquid limit dan juga plastic limit awak. Okay, for shrinkage limit, this another way juga untuk kita tentukan clay content. Dengan cara kita masukkan formula lah. Plasticity index equal to 2.3 darab dengan shrinkage limit. Okay, macam mana nak dapat shrinkage limit? Shrinkage limit sama dengan 1 tolak length after drying dengan bahagi dengan initial length. So, of course, they will be different, right? Before and after. So, that is the shrinkage limit. So, masukkan dalam this formula, you akan dapat the result. Another one is also, we have liquidity index. So, liquidity index is a relation between natural water content and its consistency limit. So sama ada natural ataupun in situ consistency, they can be measured by liquidity index. So liquidity index pun you can see from this table, IL less than 0, IL in the range 1 to 0 dan juga more than 1. Next also is the activity of soil. Activity of soil ni dia depending to the clay minerals, berapa percentage clay mineral yang wujud, kemudian what kind of the clay mineral that produce to this kind of clay. So boleh masukkan dalam this formula as well. Okay, ini salah satu contoh lah untuk you nak buat latihan exercise. Okay, ini bagi saya a bit easy lah to follow. Kalau you ada masa kan, sebelum you cross check dengan this table punya jawapan, cuba keluarkan dulu answer untuk setiap grading karakteristik, percentage gravel berapa, percentage sand, percentage silt, percentage clay, and then size untuk, kalau kat tepi ni belah kanan ni dia banyak size yang diminta, tapi untuk grading karakteristik kita hanya perlukan 60, 30 dan juga 10. So bila you dah dapat size ni, you boleh kira untuk CU dan juga CG lah. So just now that's I said, kalau you ada graph yang macam ni kan, senanglah baca kan, you tarik tu you ni dapat. Contoh kalau you tengok lengkung warna biru ni, kan lengkung warna biru ni kalau kita tengok dia bukanlah well graded. Dia bukanlah well graded. I mean that part of the size dia tak mewakili semua lah, fine grains tak ada. Sebab dia hanya berakhir pada sand size iaitu medium. So if you look at closely to the at scale axis ni, so senang lah untuk kita baca fine gravel dari mana ke mana, kemudian sand in the range 2 sehingga 0.06. This is for example, just now tu I should do like this. Kemudian 0.002 macam ni. Okay, kalau kata tadi kita just ulang balik macam mana nak dapatkan percentage gravel. So gravel dia berakhir dekat sini. Takut yang dia confused tadi lah kan. Okay, ini gravel. So saya ambil untuk lengkung warna biru lah. Sebab dia banyak sangat lengkung. Nanti kita check jawapan seterusnya sama tak sama. Okay, gravel dia berakhir pada 2 mm. So size dia daripada 100 tolak dengan okay, contohlah untuk curve blue curve A, gravel 100 tolak dengan saya andaikan 22. So gravel sama dengan 100 tolak 22. So kita boleh dapat gravel punya percentage
78 lah. So kita andaikan 78. Sand. Sand daripada mana? Sand kita akan kira daripada 78. So sand kita berakhir dekat sini. Maknanya kata kita punya sand 78 tolak dengan kosong lah kan. So maknanya bukan 78, 22 tolak dengan kosong. Okay, gravel is 78. Kemudian sand is started from 22% sehingga 0%. Therefore, what I can conclude is that untuk curve warna biru ni, my answer is gravel sama dengan 100 tolak 22 sama dengan 78. Sand sama dengan 22 tolak kosong. So, depan dia adalah 22. So, bila kita jumlahkan, cukuplah dia 100%. So, from here, the classification for gravel 78%, sand is 22%. Therefore, what is the primary group of the soil class? Untuk curve warna biru? Gravel. Okay, gravel is primary, right? Lepas tu the secondary is 22% lah. So, ini dia tak melibatkan attribute limit langsung lah. Tapi kalau you tengok lengkung, kita nak cari lengkung yang boleh represent all. Contohnya lengkung B. Kalau curve B ni, dia ada gravel, dia ada sand dan dia juga ada silt. So, dia silt, dia dah masuk dalam region fine grain lah. So, you kena dapatkan berapa percentage for fine as well. So, bila ada silt ni, possibility kita kena calculate lah attribute limit. But depending also to the value of the berapa yang passing 63 micrometer. Kalau you tengok seterusnya, okay, curve E, curve F, semua ni dia ada clay percentage. So bila ada clay percentage, untuk dapatkan full set name of the soil tu, dia kena support data dengan attribute limit test. So this case, kalau you nak confirmkan result you, let's say lah you dah buat semua curve A, B, C, D, E and F, and then you want to check true or untrue, so you can go further. I am very hope that you boleh buat this curve ataupun you buat dulu hands-on exercise. Jawapan sebenarnya dah ada. Tak tahu betul tak betul pemahaman awak je lah. Kadang kita pun can get confused, right? Like me just now kan. Sebelum ni saya ajar subjek lain. Lepas tu saya kena ajar soil mechanics kan. Most of the time I see this curve lah, di lengkung ni, dia punya skalas, all are provided and given. So that's easy to get the data right. I mean that we look at to the skill here, we can read the clay berapa, silt berapa, sand and etc. But somehow you need to remember as well. So bila saya confirmkan balik my answer just now, the gravel is 78% and my sand is 22%, silt kosong, clay kosong. This is CD30 ni I tak kira lah. Tapi kalau you have time, you can check betul tak CU dia 33.3, CG dia berapa. And from here, bila you dah tengok CU kita berapa? 3/3, besar daripada 5. CG kita in the range 3 to 5. So now we can gradekan dia sebagai well graded, very sandy gravel. So very sandy stand to the secondary constituent of soil. The primary is the gravel. So remember, bila you tulis soil classification, you need to write correctly. Sebab bila as an engineer, bila you produce a site investigation report, particularly on particle size distribution, bila saya tak tengok result, saya tak tengok you punya plot S-curve, saya tak tengok you punya data table analysis, saya nak tahu my final answer yang ni je. Saya nak tahu soil group je. Kalau you tulis salah, maknanya salah tu macam mana kita boleh detect salah? Contohlah saya tengok balik lengkung, kemudian saya tengok balik table ke, saya buat calculation, the way you write the soil description tu salah. Maknanya possibility all analysis can be wrong lah. So bila you tulis betul, maknanya kat sini you indicate percentage correctly, so kita boleh cross check you punya soil description tu betul.
So kat sini kita dah nampak kan, kalau di primary group, dia akan duduk di bahagian belakang nama tu dengan capital letter. Kalau you letak dia sebagai Sandy as a primary group, dia memang totally wrong lah, because dalam percentage classification ni, Sandy only 22%, Gravel 78. So kat situ pun kita dah nampak salah ataupun betul. So it's very easy to follow kalau you have this kind of example. Okay, not to forget as well, I try to show you for the last untuk attribute limit test. Attribute limit test ni pun, sekejap saya cari dalam my record untuk you buat revisions. Okay, okay jugalah kan saya salah kan, sekurang-kurangnya you aware lah kan. Sila apa tu. Okay, saya nak tunjuk dekat awak liquid limit, plastic limit, plastic index. Ya, plastic index. Madam, yang note tadi ambil kat mana? Nak mana tu? Yang ada step-step tu. Oh tu, nanti kelas tutor saya explain. Ada dalam kelas tutor tu punya nota. Okay. Sekejap. Plastic limit. Okay. Okay, yang ni sebab kita punya nota tadi dia tak berapa nak sentuh sangat contoh untuk calculations lah. Kita pergi ke liquid limit dulu. So liquid limit ni ni benda yang sama je. Cuma dalam saya punya, kalau you join micro credential yang saya minta you join tu, kat situ saya extendkan sikit lah explanations yang dalam nota mungkin tak ada lah kan. So untuk you lebih memahami, macam saya cakap lah, ada setengah student yang dapat pengecualian kredit, dia tak buat je technical lab work tu. Dia tak ambil course tu. Tapi kalau you nak refresh balik, you want to recall, you go to the UMC 253, you can have this detailed explanations lah. Step procedure dia semua. Okay, for the data collections, untuk this one, I just show you the liquid limit by cone penetration test ataupun cone penetration method. Saya tak tunjuk kasih Randy. By meaning that, bila kita nak plot analysis data table dia tu, graph kita, part CY kita adalah penetration number, millimeter, kemudian part CX kita adalah water content. So that's why I ask you, do you know how to calculate the water content? You should know because last week you dah belajar kan. So this is example data collections. First, saya mix soil, saya tambahlah air sikit kan. Okay, dia sepatutnya atas ni dia bukan blue lah, dia penetration. Okay, back here sepatutnya sini is a penetration. So penetration recorded is a 19.7, 20, 22. Maknanya ada 5 trials lah. Kita record dia punya container berapa untuk setiap trials tu. Kemudian weight of wet soil plus container. Kita dapat berat dia berapa. Maknanya berat lagi bertambah lah. Sebab tadi container kosong je. Sekarang dah tambah dengan berat yang basah. Berat tanah basah. So kita dah overnight semalaman, masuk dalam oven. Next day kita bawa keluar balik kita punya container yang kita dah mark ataupun kita dah label 1, 2, 3, 4, 5. So you akan nampak berat dia dah menyusut lah sebab dia dah kering kan. So daripada situ you can see that's the reason kenapa kita buat liquid limit ataupun attribute limit test. Kita nak tengok dia punya consistency part of the water content tu tinggi ataupun rendah lah. So to calculate the moisture content, you kena tahu weight of water, kemudian weight of dry soil. So dia punya formula kat sini, M1 tolak M2 bagi dengan M2 lah. So kita akan dapat moisture content dalam 53.9, kemudian 55.95, 58.65, 57.24 dan juga 79.58. So this is the formula untuk kira water content.
Lepas dah dapat water content tu, you kena plot dalam graph. Kemudian you kena plot kan. Ini plot yang secara teori lah. Ini plot yang betul. So penetration is a y-axis, water content is a x-axis. So kita pun plot, kita dapat best fit line, kita nak dapatkan liquid limit pada moisture content at 20 mm penetration. So tarik daripada paksi Y 20 mm dulu menyentuh ke garis lurus kita punya data eksperimen tu, turunkan ke bawah. That is the liquid limit. So itu adalah liquid limit. So sambungan daripada liquid limit tu kita kena buat plastic limit sebab test attribute limit ni dia kalau ikutkan you kena buat plastic limit, liquid limit, shrinkage limit. Tapi selalunya shrinkage ni kita avoid because some condition objective the research tu tak perlu kita sampai shrinkage limit. So plastic limit pun benda yang sama, dia punya method dia tu by crumble to the size of 3 mm. Kalau dia indicate some show sign here, you timbang untuk dapatkan moisture content. So the formula sama juga untuk dapatkan water content macam liquid limit. And then yang membezakannya adalah dia tak perlu plot graph. Kita just get the average. Let's say lah you punya data 1, 2, 3, 4. Suddenly data you ada yang miss outliers lah yang mana kita boleh avoid, kita tak pakai dia kan. Instead of kita ada 3 trial readings, we only use 1 trial reading because we only use 2 trial reading because let's say we consider that yang number 3 ni data dia outlier sangat jauh daripada yang dikendaki. Therefore, daripada 3 kita ambil 2, so kita average kan. So this is what I said just now kan, bila kita nak tentukan silk clay kita tu high plasticity ke ataupun low plasticity, dia bergantung kepada nilai liquid limit dan juga plasticity index yang saya akan explainkan seterusnya. Plasticity index adalah difference antara liquid limit dan juga plastic limit. So kalau kata you tak buat plastic limit, you tak boleh nak dapat plastic index. You tak buat liquid limit, you tak boleh dapat plastic index. So that's how it's relation water content tu. So you nampak from here, the plastic index is equal to liquid limit tolak dengan plastic limit. So there are some definitions you can read from here lah yang sama saya explain just now. So yang ni dia punya continuity lah from the previous liquid limit punya result. Kemudian from the plastic limit test 33%. Kemudian saya dapat plasticity index is 16%. Dia adalah perbezaan saja. So lepas kita dah dapat plasticity index, kita dah tahu liquid limit ni, kita pergi ke plasticity chart. So kalau dengar macam banyak sangat step dia kan, tapi kalau you go slowly, you list down, even here pun dia dah show to you apa yang you kena buat lah lepas dah dapat plasticity index tu, you kena pergi ke plasticity chart. Okay, contohnya kat sini kan plasticity chart ni, dalam this one I show you very short explanation step macam mana untuk fine grain soil. So there are few things you can get into it. Maknanya you familiar dengan proses tu, you dapatkan dia punya data, you boleh tentukan tanah. Contohnya kalau kita ada data tadi, plasticity index kita 16, kemudian liquid limit kita 51. Cuba kita check kat sini. Liquid limit kita 51. Plasticity index kita 16. Tanah kita tanah jenis apa? Siapa boleh bagi tahu? Atas garisan A ke bawah garisan A? Atas ke bawah? Syafitri? Bawah. Bawah? Okay. So, maknanya silk lah kan? Simbol dia M. Sekarang ni part of plasticity, intermediate ke low ke high plasticity?
Okay, 51 kat sini. Contoh, ni roughly lah. Kalau awak janganlah roughly, awak pakailah pembaris. Kemudian, 15. Okay. So, yang persilangan ni adalah behavior of the material ataupun soil tadilah. Therefore, we can say that dia adalah silk high plasticity. Kita tak letak very high, kita hanya letak high plasticity. High plasticity of silk. Okay, that's how the final name for that problem. Okay, based on this result, we can see that this result indicate for material silk with a high high plasticity. Yes. Any questions on this attribute limit test? Okay, I want to show you another one. Okay, sebab kita nak banyakkan contoh attribute limit lah. In case kita tak ada masa untuk okay. Set. Okay, attribute limit. Attribute limit, you just give me few names of the fine grain soil. If the case that okay, you ambil info ni, I just nak you tahu guna plasticity chart. For example, okay, I have one question here. If we have liquid limit equal to 35%, and then plastic limit is okay, you calculate PI dia berapa. Kemudian dapatkan okay, and that's me. Okay, itu question pertama. Question kedua, kalau liquid limit dia sama dengan pun yang sama juga, determine fine soil type. Okay, two questions. First one is liquid limit 45%, plastic limit 65%. Second question, liquid limit 60, plastic limit 20%. So give me what is the fine type. Okay, cuba jawab dalam 5 minit. I need the answer from any one of you. Plasticity chart boleh refer from note given dalam future tu.
So ada jawapan tak? First answer, you all jangan lupa nak attendance you future. So you you future sign in attendance. Kemudian tutorial kita untuk group A1 pukul 4 nanti. Okay, I need answer from lelaki seorang, perempuan seorang. So first answer pertama Idham. Kemudian second answer daripada Nuraina Nadia. Madam, yang soalan dia tadi hilang. Ha? Hilang? Share screen hilang. Alah, saya ingat Ayu Salin. Saya stop sharing lah. Nampak? Nampak. Okay, bagus. Okay, jawapan daripada Idham dengan siapa tadi? Okay, cepat-cepat. Yang nombor 1 tu intermediate madam. Saya nak jawapan daripada, tadi saya sebut nama kawan awak apa? Idham eh? Tu saya salah. Yang lain boleh cross check lah jawapan. Idham dengan seorang lagi. Nuraina Nadia. Ada tak lagi Idham ni? Ke dah keluar dah? Ada, madam. Menyahut pun. Okay. Awal lagi kan lagi bazar. Cepat bagi jawapan, cepat lagi ni habis kelas. Okay, jawapan ni apa? Penat dah sampai itulah. Susah-susah dah explain kat awak semua. Bila ada orang yang alert ni. Okay, apa jawapan kita?
Idham, dah dapat jawapan dah. Apa step dia kita nak kena kira? Sebab dalam kes ni, my assumption is that dia supposedly complete lah. Ada particle size distribution, kemudian ada atomic limit kan. Tapi dalam this case, I cut off lah particle size distribution tu panjang sangat. Cerita je kan, nanti tak ni. Nanti hilang fokus lagi semua benda kan dalam ujung-ujung kelas ni. So what we need to do before we can get the soil type ni untuk find especially, apa Idham kita kena buat? Is to calculate PI, right? PI sama dengan, so PI ni adalah index So index ni selalunya dalam percentage lah. LL tolak dengan PL. So, saya, you all ni pun, diam je lah. Ini pun patutnya kecil lah. Abang lah salah kat situ. Okey, kat sini jawapan dia 45 tolak dengan 25. So, jawapan dia 30%. So, bila kita pergi ke plasticity chart, liquid limit kita tadi berapa? Just now, I'm sorry sebab saya typo. Sepatutnya liquid limit tu lagi besar daripada plastic limit lah. So, 45 dengan 30%. Okay, liquid limit kita 45. Liquid limit 45. Kemudian kita punya plastic index 30. Dia nampak tak nampak ni? Hopefully nampak Lana. Nampak ada. Nampak padahal dia diam je. Patut dia tanyalah saya, kenapa plastic limit tu lagi besar daripada liquid limit? Dia pun diam je. Okay, dalam this case, kita dah dapat plastic index 30. Kemudian liquid limit kita 45%. So the difference is the difference between liquid limit dan juga plastic limit adalah plastic index lah. Plastic index kita 30, liquid limit 45. So jawapan dia intermediate plasticity, tanah dia adalah clay. So you can see that intermediate plasticity of clay. So dia akan panjang lagi lah kalau you ada complete set of the dry sieving campur dengan hydrometer data lah. Okay, untuk yang seterusnya. Madam. Yang line sengit tu apa function dia? Yang A-line tu. Yang A-line ni dia memisahkan antara region clay dan dengan silt. Atas A-line ni adalah C. Nampak tak simbol C, V, C, E. Kalau E ni extremely high plasticity. So bawah garisan A-line ni adalah silt. So kalau dia tak ada A-line, macam ni kita nak baca M ke C ke apa ke, faham tak? Oh, bawah A-line tu silt, atas tu clay, tanah clay. Yes. Yes. Betul? Sebab dia ada simbol M. So dalam soil ni, kalau you perasan, gravel dia akan pakai simbol G. Sand dia akan pakai simbol S. Silt ni dia sebabkan dia tak nak confuse dengan sand dengan silt, so dia letak M. Clay ni dia pakai simbol C. So A-line ni dia memisahkan antara clay dengan silt. So untuk next question number 2. PI sama dengan 60 tolak 20. Ini pun straightforward je lah saya bagi. Tapi sebenarnya kalau ikut eksperimen betul lah, you kena isi dalam table, you kena calculate moisture content, you kena plot macam saya explain just now lah kan. But in here ni kita a bit short time lah. Madam, Yes. PI tu plasticity index ke? Bukan IP.
That's I said, ada setengah buku dia pakai IP, ada setengah buku dia pakai PI. So, it depends lah. My personally selalu saya biasa guna PI. Kalau you buka any technical paper pun, so jangan terkejut lah. Ada yang letak PI, ada yang letak IP. So, it can be both lah, as long as they bring the same meaning. So, you see that they still has P, it also has I. So, same thing, right? So now we can say that 40 dengan 60. So you pergi sini 40. Dan so again above A line. Tetapi sekarang ni dia adalah, what we call it here is a high, high elasticity of clay. Okay, any question before we end? As I said again, nanti kalau you ada masa, you go in details lah macam mana nak buat calculation untuk plastic limit, liquid limit daripada raw data. Yang saya tunjuk semua ni, yang semua tu yang shortcut lah, yang dia punya step tu dia dah pendek kan. Kalau ikut betul-betul experimental testing tu, you have to do like this. Okay, any question? Okay, to those students A1, you stay in this online platform. The rest student, you can leave the sessions. Thank you and see you again next week. Thank you, madam. Thank you. All right. Okay, untuk group A1, you all boleh survive ke 5 orang je? Mesti semua lelaki pula tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Betul, bagus. Hampa 5 orang ni yang kena bagi lulus lah, bukan lulus biasa-biasanya. Lulus A ni, pecah rekod. Sambil kena sampai A. Dia taklah nak menakutkan. Ni kita sembang biasa lah kan. Yelah, students bila sebut mechanics ni dia macam seram sejuk lah. Tapi sebenarnya mechanics ni okey lah, senang bawa. Macam tadi kan mungkin yelah dengan puasa kan, dengan petangnya kelas kan, satu-satu semua tu ada. Tapi macam saya beritahu, kalau you ikut nota, you ikut textbook, you try buat few set past year question, you akan nampak sebenarnya set soalan ni diubah nombor, diubah teks. Dia punya konsep tak boleh nak ubah. Sebab konsep tu lah orang akan pegang 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 10 tahun akan datang, kecuali ada penemuan baru dalam knowledge tersebut. Kita panggil innovation ke, kita panggil invention ke, something that you create new. Dia outbreaking punya finding kan. So dia boleh ubah teori tu, konsep. Kalau pada moment ni, kita boleh consider dia sama. So that's why I said, kalau you do a lot of exercise and word, and then you selalu, yelah, you orang kata apa, come closely during the lecture, tutorial, come closely ni by looking the notes, understand, bukan setakat datang je tapi jiwa tak ada, your mind is not there, so dia tak jadi, dia tak blend in. Your punya mind, soul kena come together, even you come online ataupun you offline. So for tutorial this afternoon untuk kelas yang pagi tadi, dia macam sikit je dekat sentuh sebab dia tak masuk lagi theoretical. But your group, first I want you to join the UMC 253. Saya ada share satu link and then dalam UMC 253 tu nanti, so let me buka dia punya future lah. Okay, bila you pergi, sebab bila you tak klik satu link tu, maknanya you tak boleh join lagi tau. That was my mistake this morning. So bila you dah log in your personal future ni, sepatutnya dekat you punya my courses ni, besides my courses ni, dia ada my MOOCs, dia ada my MC. So soil classification should be there. Tapi kalau kata you punya Windows your future ni, interface you tak ada soil classification like this, you tak boleh view ke, you tak boleh open, meaning that
you belum join this course. So you kena join this course. Apa yang saya nak you buat adalah sama ada you join directly from here because I nak you buat assessment learning activity. Maknanya you go to learning activity, you click assessment, you buat aktiviti 1 dan juga formative assessment 1. Or kalau you tak masuk melalui UMC pun, you pergi ke CEG462 pun, still there, I connect the link. Contohnya kat sini, chapter 1, week 2, particle size distribution. So if you start now, still I need you to join the UMC. Just now your friend asked me how to get the note for how to classify soil types. You can download from here. Maknanya this note ni saya letak dekat soil mechanics, saya tak letak dekat soil classification. But again, if you directly go to the soil mechanics here, you can download here and then you click from activity 1, dia pergi awak kepada apa yang kita kena buat untuk kelas tutorial hari ni. So complete activity 1 dan juga activity 2. Activity 1 ni dia lebih kurang dalam 10 soalan. So you betul ke, you salah ke, you save as dokumen tersebut untuk buat rujukan akan datang. Dalam 4 suku kita akan continue dengan formative assessment ataupun dalam kelas tadi saya tunjuk exercise 1. Is there any question? Ada apa-apa lagi tak nak tanya? So saya bagi awak masa dalam 15 minit, 5 hingga 15 minit untuk you selesaikan aktiviti 1. Lepas dah selesai aktiviti 1, kita buat formative assessment 1 dah. Yang ni kita akan go through lah macam mana nak selesaikan jawapannya. Madam, boleh tunjuk lagi sekali kat mana nak ambil tu? Saya jumpa diagnostic test. Dah join UMC belum? Dah. Dah join lah. Maknanya dalam you future you dia dah appear UMC this one. Ni dah nampak. So classification ni nampak. Nampak. Nampak dan ada soalan tak? Bila you klik learning activity, you pergi ke assessment dekat bahagian bawah ni, nampak tak semua benda ni? Oh, yang tu tak ada. Tak ada, maknanya awak tak join lagi lah tu. You tak join modul. Sekejap. You pergi dekat group WhatsApp tu, ada yang saya share petang, bukan petang, tengah hari. Sekejap, you pergi group WhatsApp pukul berapa? Dah join dah. Dah join modul lah? Dah. UMC 253 ni? Yang pukul 11.16 minit tu yang saya share tu. 11. Oh, lepas tu you dah klik dah join Dia tinggal this module. Dia ada tunjuk ni, live module ni. Tinggal view more. Betul. Kenapa sepatutnya? Cuba share je awak punya screen. Sekejap. Okay. Dah betul dah. Lepas tu? Ni saya masuk. Okay. Alright, dah join. Okay, dah klik dah this. Okay. Okay, View dekat module. my courses tu. My courses. Okay, learning activities bawah tu. MC, alright. Lepas tu. Ada. Learning activities ni. Klik learning activities. Learning Belah activities. Kiri yang dekat menu tab ni hitam. Oh ni. Assessment. Bawah lagi. Assessment. Lagi bawah. Bukan tu. Itu modul. Assessment. Assessment kosong. Tu klik Ada ni, situ. diagnostic je. Diagnostic je. Ya. Dia ada kat ni, ada tengah tu assessment tu. Learning activity kat assessment. Oh Mana? ni. Jumpa. Okay. Bawah dah. Oh bagus. Hampa nah. Teamwork tu ada.
Kalau kawan tak boleh jumpa, saya tak jumpa, you kena tolong. Dah petang-petang macam ni kan, faham-faham lah kan. Suara pun dah serak-serak.
Dah siap ke jawab? Dapat berapa tu? Guys, have you finished answer the question? Sikit lagi. Average berapa? Okay, berapa? 10 soalan kan you tembak je lah.
Okay, pastikan saya nak start explanation exercise 1. But since that we have just covered in the lecture just now, maybe it's quite easy for you to follow. Dah ke? Dah madam. Okay. Madam, formative assessment kan? Yang kejap lagi. Betul. Nombor 1. Okay.
Okay, I just want to show you that mana yang dah siap tu, activity 1. Formative 1 ni dia ada beberapa soalan lah, tapi sebenarnya soalan ni a complete set. Setiap kali awak diberi soalan bentuk macam ni, awak kena buat beberapa perkara. Tidak. Okay, untuk kita punya exercise tutorial class hari ni, macam saya bagi tahu tadi, kalau kata kalau you boleh ada passive question lah, you tengok dia punya trend. Trend ni bukan kata kita nak buat prediction mana yang masuk, mana yang keluar, tapi dia memberi satu cara hint lah untuk kita boleh baca, kita boleh analyse type soalan lah sebenarnya. So you familiar lah, kalau kata soalan tu datang pada mula step 1 you kena proses,
senang sebab kita dah biasa. Kalau tiba-tiba soalan tu minta you terus jawab dengan step nombor 5, so macam mana? So at least tak jam lah kepala kan. So apa yang saya nak tunjuk ni contoh permulaan daripada scratching scratching untuk first data lepas you dapat dry sieving test for example. Kemudian you nak proses data tu ataupun kita panggil dia sebagai data analysis, data collection daripada eksperimen. Kemudian kita analisis menggunakan teoretika ataupun konsep dalam soil mechanics. So ini antara contoh-contoh soalan lah. Table 1, determine cumulative percentage passing, plot vertical side cumulative percentage using from data table 1 in figure 1, determine grading characteristic for D10, D30, D60, identify the group of soil, CUCG, grading characteristic and seam here. Kemudian tadi ni size, lepas tu ni nak tentukan lah daripada size tu dia bagi awak well graded ke, poor graded ke ataupun get graded, and finally classify the soil. So dalam lecture tadi pun saya dah bagi tahu awak lah kan, ada setengah data collections tu, analysis tu mudah. Mudah maksudnya dia tak perlu pun buat rifling corrections. Step 1, stage 1 ke stage 2. Dan juga bila tak perlu rifling correction, meaning that corrected mass retain tu akan sama dengan mass of soil retain. So in these questions, if you look at this table table ni dia dah mudahkan awak sebab table ni dia dah key in kan data tersebut. Apa yang you perlu buat seterusnya, nantilah kan lepas saya dah complete explanation, you have your own time, you try lah print out ke ataupun you tulis balik atas kertas study paper you untuk you buat revision ni, you buat balik table ni semula, you isi. Okay, untuk kita dapatkan mass soil retain, macam saya beritahu dalam kelas, kita tolak lah 335, tolak dengan 300, kita dapat dalam 35. So 35 nak dapatkan percentage retain. So 35 bahagi dengan initial mass kita 400. So darab dengan 100%, you akan dapat dalam 8.75% lah. So you letak retain dia 8.75. So kiralah semua yang sampailah bawah ni. So tolak-tolak dulu, lepas tu bahagilah dengan initial. So you isi kat sini. So contoh seterusnya 368 tolak dengan 300. So you dapat 68 bahagi dengan 4,000. 400 gram. So darab dengan 100%. So you dapat dalam 17. Okey, ini semua mass retain pada setiap size tersebut. Okey, kemudian kita nak dapatkan cumulative percentage passing. So maknanya tadi saya dah kira lah untuk retain berapa passing. Passing ni kalau you kena hati sikit lah hati-hati sikit lah sebabnya pada 2 mm ni dia dah ada percentage retain. Makna kata 100 kita bukan dekat sini tau. 100 kita ni dia kena duduk dekat size sebelum dia. So you kena letak 100 dekat bahagian atas. Kenapa saya tak letak 100 kat sini? Sebab kat sini ni dia ada percentage retain. Retain tadi dalam berapa persen? 0.8 kan? Contohlah 0.8. So maknanya kalau retain 0.8, passing dia dalam 99 something lah kan. So macam mana nak dapat 99 tu? So 100 tolak dengan retain, you akan dapat passing. So you bolehlah tulis contohnya kalau you nak buat example calculations dalam you punya note, 100 tolak dengan 38 bahagi 400 darab dengan 100%. So you dapatlah jawapan. So dapat satu jawapan kat sini. 100 ni 100 ni 100%, 38 bagi 400 ni retain bagi dengan initial soil. Kenapa darab dengan 100? Sebab saya nak tukarkan dalam percentage. Sebab kat dalam ni, kolom ni dia minta percentage. So you dapat first passing untuk 2 mm. And then untuk seterusnya, kalau kata kat sini lah contoh you dapat dalam jawapan. Cuba kira berapa jawapan dia, Sat? So let's say kita dapat 90.5 lah. Contohlah 90.5. Kemudian yang dekat bawah ni tadi kita dapat dalam 8.1 for example. And then what is the passing dia? Passing yang seterusnya
90.5 tolak dengan 8. 8 daripada retain untuk saiz 1.18. So you akan dapat next percentage passing untuk 1.18 mm sieve size. Complete until you get the final one at here lah. Maknanya nanti kalau you tolak-tolak zigzag tu, you akan dapat kosong. Dan bila you jumlahkan mass retain tu, you should have 100%. So yang ni saya tak tunjuk lah, saya tak tunggu sampai complete our tutorial class. Because again I said, particle size distribution ni dia ambil masa yang lama. So saya boleh tunjuk, saya guide you untuk few step and then every step tu saya, every section step tu saya sentuh lah sikit. The rest complete ni you kena upload dalam future. Sebab selalu every week tutorial saya akan minta you return balik lah exercise. Macam contoh minggu ni, exercise 1, mana you dah complete, you kena upload dekat bahagian future ni. Tapi dekat, bukan dekat UMC tau, you kena pergi dekat you punya course. My course ni, you pergi dekat CEG462, you upload your punya jawapan exercise 1 ni, you pergi kat sini, you start now. You give feedback here. You isi lah komen. Contohnya komen. Okay, upload awak punya jawapan. Say done. Tu submit lah. So pesan lah semua classmate awak. Exercise 1 saya minta upload dekat future lah. Seminggu selepas ataupun sehari sebelum kita punya lecture seterusnya lah. Okay. Ini untuk passing lah. Percentage passing. Dah siap semua ni. You plot graph. Macam saya cakap tadi lah, kalau you ada this set of graph log scale graph, mudah lah sebab all the scales lines ni are given, not scale lines number tu je, dia ada juga ruler untuk divided separations between particle size. So senang lah nak baca. Kalau tadi macam saya, sorry lah agak macam menggagap-gagap lama tengok tinggalkan. Lepas tu, baru perasan ada sikit error lah semua calculations. But because that time saya plot guna Excel, kemudian that indicator nak dapatkan group size tu, dia ambil masa lah sikit. Chances to error berlaku lah. Okay, bila you dah plot, grading karakteristik ni kena isi lah. Percentage gravel berapa, sand berapa, silt clay berapa. Again here, dapatkan size untuk 30% passing, 60% passing, 10% passing, calculate CU dan juga CG. Finally, classify the soil. That's all. Maknanya bila you dah complete this table, you dah complete figure 1, meaning that you have answered all these questions from 1 to 6. Okay, ada soalan? Kalau you plot let's say lah you tak plot pun, dalam this table pun actually dia dah indicate to you that awak punya sampel ni lah for example untuk exercise 1, 400 initial dry mass ni actually it's only represent coarse grain. Sebab apa? Kalau kita tengok sini coarse grain tapi kat sini 15% ni juga ni. Bukan 15%, 15 retain juga ni. Boleh jadi coarse grain yang paling major lah berbanding dengan fine grain. So roughly say, I said that based on this data, sampel ni represent coarse group soil. So how to prove that my statement? Dia kena plot lah. So bila you plot nanti, you need to state berapa percentage gravel, sand dan juga silt. Silt mungkin ada lah sikit sebab kalau kita tengok sini 15 gram kan retain. So 15 gram retain ni kalau tolak mungkin macam masuk ujung-ujung sikit je kan dekat kawasan silt. Dekat kawasan silt ni mungkin dia masuk sikit sajalah. So you plot, you kira, you upload jawapan. Ada soalan? Ada, madam. Okay, clear? Ini baru PST. Kita ada attribute limit. Attribute limit ni kita... Okay, attribute limit kita masuk tutorial minggu depan. Dengan sedikit intro berkaitan dengan chapter 2. So minggu depan dah masuk chapter 2 tau. Kalau you tengok lesson plan tu, macam compact jugalah kan chapter 1 ni kalau you tengok daripada last week soil physical classification soil ataupun intro to the soil mechanics pun banyak.
basic properties of the soil, kemudian go in detail for classification and then grading lagi. So a lot of things you kena get in by weekly lah. You jangan tak faham UKIV sampai you carry on following week until lah dia dah jadi bundle, dia jadi banyak macam longgokan kain-kain kering yang dah lama tak lipat tu kan. So dia akan jadi down lah bila you nak start searching balik, nak start faham balik. So my advice to you, this week punya lesson plan, you kena buat revision, make sure betul-betul faham and dalam this week. So minggu depan, kita faham untuk chapter baru. So maknanya kumulatif lah. Jangan minggu ni faham untuk ni je. So bila bawa minggu depan, yang 2 minggu lepas pun dah hilang lupa. Tak, dia kumulatif. Dia makin increase. Tapi untuk particle size distribution kita ni, dia tak increase lah dia decreasing from the 100. Here from 100 decrease until lah dia meet to 0%. Okay, if you do not have any more questions, so allow me to end our tutorial and lecture today here. I see you next class on Wednesday. Same time and same platform. 2 PM. Tutorial hari Khamis. 9 pagi. Betul kan? Ya, madam. Alright. Okay. Jawab pun dah agak-agak slow. Okay lah, selamat. Selamat apa? Selamat menunaikan. Berbuka. Awal lagi, solat dulu. Saya nak menyampaikan selamat menunaikan solat. Selamat hari Solat Jumaat. asar. Selamat menunaikan asar dulu. Lepas tu, kita susun ikut time. Dah duduk asar kan, sikit dengan pergilah mengaji sikit, lepas tu pergilah bazar. Itulah kan, revision sikit. Tu siap lah, buka puasa. Sebenarnya bila you perasan puasa ni masa kita agak pendek lah. Kan? Itulah pendapat saya. Sebab dia ada extra activity yang bulan-bulan lain kita tak buat. Contohnya, tarawih, kalau you join tadarus Quran. So bulan-bulan lain kita tak ada pun. So dalam setahun sebulan ni you kena ambil peluang lah. Bazar tu kalau kita buat kumulatif balik dia lebih kurang macam pasar malam kan. Setiap weekend tu ada. Tapi yang tak ada tu nak commit puasa 12 jam tu. Susah kan. Kebetulan pula kita tahun ni puasa dengan 3 minggu pertama tu panas terik kan. Heat wave lah semua. Sebablah tak pingsan apa semua kan. Kebetulan online pula kelas. Rezeki sangat. So apa pun, selamat maju jaya lah untuk di subjek. Selamat menunaikan ibadah puasa dan tarawih dan jumpa lagi. Alright. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, madam. Okay, jangan lupa Assalamualaikum, sign madam. attendance Attendance you feature tau. Okay. Yeah.